K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम आप देख रहे जान जान बलूचिस्तान। और इस प्रोग्राम को आप हमेशा देखते रहते हो जनाब K2 के खूबसूरत स्क्रीन पर। इस वक्त मैं एक बहुत खूबसूरत शहर है बलूचिस्तान का हरनाई, और हरनाई कई हवालों से बहुत मशहूर है। इस वक्त मैं वहाँ पहुँचा हूँ अपने साथियों कलीमुल्लाह चिकज़ई और जहांगीर काकड़ के साथ। ये बादशाह खान चौक हरनाई है, और आज मैं ये चाहता हूँ कि हरनाई का जो बाज़ार है, जो शहर है, जो यहाँ का एक खूबसूरत मंडी है, बकरों और दुम्बों का एक बहुत मशहूर मंडी है, क्योंकि इस इलाके में चूँकि घास बहुत ज़्यादा है, इसके जो पहाड़ है वो हरे भरे हैं, पानी भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे माल मवेशी का कारोबार लोग ज़्यादा करते हैं। तो मैं हरनाई के बारे में ये बता दूं कि हरनाई का एक वूलन मिल भी होता था जिसमें बहुत खूबसूरत कपड़े बनते थे, क्योंकि यहाँ पे दुम्बे और मवेशी ज़्यादा होता था। उनका जो ऊन है उससे वो कपड़े बनाते थे, और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर होता था। इसी तरह हरनाई पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। हरनाई का जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसलिए कि यहाँ पे तकरीबन 3-4 सीज़न का वो सब्ज़ियाँ होती है, और वो पूरे बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को सप्लाई होता है। और यहाँ का गन्ना बड़ा मशहूर है। एक तो वो पंजाब का गन्ना होता है जिससे सिर्फ गुड़ और चीनी बनता है, और यहाँ का जो गन्ना है उससे गंडीरी बनता है, उससे चीनी और गुड़ नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बहुत हल्का सा होता है, वो बहुत गाढ़ा होता है उसका रस। तो इसका जो रस है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है और बहुत निहायत मीठा होता है। तो ये जो रेडियो में आपको गंडीरी नज़र आता है वो इस गन्ने से बनते हैं। तो हम हरनाई को हर हवाले से आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हम हरनाई के शहर में कुछ दिन के लिए मौजूद रहेंगे, और ये प्रोग्राम हमारा तकरीबन 7-8 एपिसोड का होगा। हरनाई में कौन सी कौमें आबाद है, उनका मिजाज क्या है, ज़रात क्या है, तिजारत क्या है। और यहाँ पे एक मशहूर कबीला है तरीन। तरीन आप जानते हो, शौकत तरीन भी है, जहांगीर तरीन भी है, और सदर अयूब खान जो था पाकिस्तान का वो भी तरीन कबीले से ताल्लुक़ रखता था। अब तरीन जो है वो तोर तरीन भी है, स्पिन तरीन भी है, और जड़ तरीन भी है। ये तो हमारे मोतबरीन जिनके साथ मैं कभी जरगा करूँगा वो लोग हमें बता देंगे। मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि आपको हरनाई के लोगों से मिलवा दूँ, आपको हरनाई के होटल्स दिखा दूँ। और ये चौक तो मैंने दिखाया जो हमारे मोहतरम बादशाह खान के नाम से रखा गया है। ये सबसे ज़्यादा और बड़ा मशहूर चौक है। यहाँ पे बड़े बड़ी जो सियासी जलसे होते हैं वो भी यहाँ से होते हैं। और मेरे साथ कलीमा चिकज़ई भी होंगे, और हम अपने जो हमारे माहिर खुराकियात है काकड़ साहब, जहांगीर काकड़ साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। तो आइए मैं हरनाई की मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले आपको ले जाता हूँ बकरा मंडी। वहाँ से फिर हम आते हैं बाज़ार शहर में, जो हमारे बुज़ुर्गान हैं जो यहाँ पर बैठकर पुराने ज़माने की किस्से करते हैं कि यार इधर एक मिल हुआ करता था, उसमें इस तरह कपड़े बनते थे, अयूब खान साहब इधर आए थे, वगैरह वगैरह, जो भी पुरानी कहानियाँ हैं। क्योंकि हाल हमारा कुछ अच्छा नहीं है तो वो माजी में खुश रहते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम आपको दिखा देंगे हरनाई का बकरा मंडी। आइए मेरे साथ। जी नाजरीन, इस वक्त 2 स्पेशल बंदे मेरे पास खड़े हैं। आप इनका गेटअप देख ले और इनका मेकअप देख ले तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई स्पेशल बंदे हैं। तो आपका नाम? सैफुद्दीन। सैफ अली जो है इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, और सैफ अली से मैं ये पूछना चाहूँगा आप कहाँ के रहने वाले हो? हरनाई। हरनाई के हो, लेकिन ये गला आपका कंधारी है, ये क्यों? ये तो पैशन है, पैशन है, शौक है। अच्छा, तो आप इधर क्या कर रहे हो इस मंडी में? कोई बकरा मकरा खरीदने आए हो या दोम्बा बेचने आए हो? ये गाड़ी चला रहे। आप गाड़ी चला रहे हो? हाँ। वो कौन सी गाड़ी? वो जो दुम्बे मुंबे ले जाते हैं लोग उसमें?
नहीं और कोले मोले और दूसरे। कोयले वाले में। तो आप इस वक्त मतलब ऐसा मस्ताना मस्ताना मुझे लग रहे हो, कोई गाड़ी चलाते चलाते कोई इश्क विश्क हो गया, क्या मसला है? ये इसकी मजदूरी है। मजदूरी ने ऐसा कर दिया है? हाँ। ये जो हरनाई और कोयटा का रोड है या फिर कोयटा से जियारत का रोड है, इसने तो आपको तकलीफ में नहीं डाला है, ये जो मैं आपको देख रहा हूँ ये चोर लोग डाकू लोग बहुत है रस्ते में। हाँ। अच्छा, और डाकू भी तो किस्म किस्म का डाकू है? हर चीज का डाकू है। अच्छा वो जूती जाता है और चादर मादर चीज पैसे में से उठाया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे डाकू होते हैं जो नजर आते हैं, हाँ, कुछ लोग वो कहते हैं कि भाई हम डाकू है, हम भी उसको जानते हैं कि हम डाकू है। कुछ रास्ते में ऐसे भी डाकू खड़े होते हैं कि ये नहीं मानते कि हम डाकू है, लेकिन लगाते हैं वो डाका है। हाँ ठीक है, मैं उर्दू खास नहीं समझता। अच्छा, आपकी उर्दू खत्म हो गई है, तो चलो मैं दूसरे भाई के पास आता हूँ। आपका नाम? हमारा नाम पस्ता खान। पस्तार खान? पस्ता खान। पस्ता खान? हाँ। पस्ता खान तो मतलब पस्ता जो है ना वो नरम को कहते हैं, तो आप नरम खान हो। नरम मिट्टी है। अच्छा, नरम मिट्टी है, माशाल्लाह। तो आप इधर क्या कर रहे हो? हम इधर बकरी का काम करेगा, अच्छा इधर बस ऐसा घुमाएगा। अच्छा, ऐसा घूमेगा। मैं तो ऐसा लग रहा था, मैंने कहा शायद ये बंदा कनाडा से कुछ बकरे मकरे लाया यहाँ बेचने के लिए। नहीं, इधर बस स्पिन तंगी वाला है। अच्छा, स्पिन तंगी। ये स्पिन तंगी और तोर तंगी और जड़ तंगी और खड़ तंगी, इनके बकरों में क्या फर्क होता है? ये पहाड़ के बड़ा बड़ा बकरी है, बड़ा बड़ा शुक्र है। हाँ हाँ। शुक्र जो है सिंह को कहते हैं जी। उसके गोश्त में मजे में उसका थोड़ा सा बताया। पहाड़ का गोश्त अच्छा है। अच्छा, पहाड़ का गोश्त अच्छा है। अच्छा, एक बकरा जो है वो बूसा खाता है, ठीक है, एक बकरा जो है वो हिंदवाड़ा खाता है, और एक बकरा जो है वो जड़ी बूटियां और ये पहाड़ों का जो सबज सबज हरा भरा जो घास है वो खाता है। इसके दूध में क्या फर्क पड़ता है? दूध में ताकत जाते पहाड़ वालों को, अच्छा अच्छा वो खाता है। अच्छा, वो अच्छा अच्छा खाता है, घास खाता है। अच्छा, आप क्या खाते हो? ये जो आपका तबीयत इतना बराबर है माशाल्लाह। हम बस ज्यादा से ज्यादा सुखा रोटी, कुकड़ी का गोश्त, हमजा कुकड़ी। अच्छा, हमजा शाबाश कुकड़ी। अच्छा, कुकड़ी का हाँ। बेचते बकरे हो दूसरों को और खुद कुकड़ी खाते हो यार, क्यों? बकरी में कमाई नहीं होता है, बस ज्यादा से ज्यादा बकरी में 50, 100, 50 में क्या होएगा, महंगाई ज्यादा है। अच्छा, तो इसलिए आप बकरा नहीं खा सकते हो। यही बात मैंने उधर कही कि ये मरी लोग जो है ये पूरे पाकिस्तान को 45% माल मवेशी देते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खुद इसको खाएं। इस पे फिर कहते हैं कि मूची का जो है वो चवट टूटा होता है, दर्जी के कपड़े पठे होते हैं, ठीक है, और कसाई तो उसका बकरे का और दुम्बे का होता है, लेकिन घर में कुकड़ी पकड़ा होता है। आपकी बीवी हमारी जो भाभी है वो आपसे ये गिला नहीं करते हैं कि मैंने तो शादी इसलिए की कि भाई ये बकरे वाला बंदा है, इसके घर में क्या गोश्त होगा, और वो जब से मैं आई हूँ आप कुकड़ियाँ पका रहे हो यार। वो गिला नहीं करती है? नहीं करता है यार, मजबूरी है हमारा, क्या करें, बस बकरी में। अच्छा, और ये हमारी जो पठान औरतें हैं, जो मरी औरतें बलोचों की, उनका कमाल ये है, वो बेचारी जो है ना वो समझती है कि मेरे जो मर्द है, जो मेरा शौहर है, वो बेचारा परेशान है, कारोबार नहीं है, तो बस फिर वो भी शुक्र करके कुकड़ी की शोरवा पे आ जाती है बिस्मिल्लाह। आलू पटाटे के शोरवा में भी शुक्र निकाले, क्या करें। बस जिंदाबाद। बस इनके लिए हम ये दुआ करते हैं कि हमारे जो पूरा वतन है, आजकल सैलाब वगैरह आ गए हैं, उनका नुकसानात अपनी जगह पे, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हो गया कि हमारे पहाड़ हरे भरे इस वक्त। और मैं लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो ये छोटे छोटे बकरे ज़्यादा ले, छोटे छोटे जो दुम्बे के बच्चे हैं वो ज़्यादा ले, इसी तरह गाय के जो बच्चे हैं वो ले आए, और यहाँ पे घास बहुत है, और अपनी मईशत को मजबूत करे और ये नस्ल को आगे बढ़ाए। इसी तरह मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे हरनाई में कि आप लोग के पास पानी है, आप लोग तालाब बनाए और मछली का जो है तालाब बनाए और मछली को मछली का फार्म। तो आप क्यों नहीं बनाते हो? हमारा इतना पैसा नहीं है, जमीन नहीं है भाई। जमीन है, उसमें खड्डा करो, उधर से पानी डालो, उसमें मछली डालो। महंगा है जमीन, महंगा है, ऐसा महंगा है, हमारा वारा नहीं। अच्छा, आपको अगर मैं एक पेशकश करूं कि भाई छोड़ो ये बकरा मंडी को, चलो मेरे साथ कोयटा में ड्रामों में काम करते हैं। ये हमारा तालीम मालिम नहीं है। तालीम नहीं है? हाँ।
تو بس پھر پھرا کرو ادھر گنج میں, بیچا کرو بکرے اور بیچا کرو دمبے, اور ہمارے لیے دعا کرو مستانہ صاحب. خدا حافظ. ہاں یہ ہمارا پاؤں کیا کرے, پاؤں وہ خراب ہے, پاؤں اچھا اسپتال, ہاں ٹھیک ہے. یہ ہمارا پاؤں خراب ہے. یہ ایسا ہے, یہاں پہ جو ایم پی اے صاحبہ ہے لیلا ترین صاحبہ, اور ملک میر اللہ خان صاحب جو یہاں کا امیر معتبر ہے, اس سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاؤں کا مرمت کرے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پستاخان صاحب ہے, اس کی انگلیوں میں یہ انگوٹھیاں ہیں, اس کے بارے میں ذرا آپ کو معلومات دوں. پستاخان صاحب یہ ذرا بتائیں یہ کون سی ہے؟ دا یمنی حقیق کرتوائی. اچھا یہ منی حقیق, جی. دا وائی آغا قابلی یاقوت. قابلی یاقوت, وہ جو کہتے ہیں نا کہ بدخشان کے لال اور یاقوت, ٹھیک ہے جی. اس کو بولتا ہے امراڈ. یہ ہے جناب امراڈ, جی. اس کو بولتا ہے یاقوت. یہ بھی یاقوت ہے, وہی قابلی ہے. یہ پیروزہ ہے. یہ پیروزہ ہے. ہاں حسینی پیروزہ. اچھا اور دوسرا یہ تو یاقوت ہے. ہاں یاقوت. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, کچھ لوگ یہ انگوٹھیاں اس لیے انگلیوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ بخت ہو, ہماری جو لک ہے وہ اچھی ہو, تو اس کا کوئی چکر ہے ایسا؟ یہ انگوٹھی کا ہاں. ہاں ہمارا سارا ہمارا بخت ہے. سارا پتہ, ہاں اسی لیے آپ ککڑیاں کہتے ہو. ہاں یہ تو وہ والی بات ہے, وہ کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ جو دعا دیتا ہے لوگوں کو, کہہ رہے کہ آپ کو نظر بد سے بچائے. میں نے کہا بھائی جان پہلے اپنے نظر بد کو بگاؤ پھر ہمارے پاس آ جاؤ. اور ایک وہ جو نہیں ہوتا ہے جو گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, رکشے کے پیچھے, ٹھیک ہے, بولتا ہے قسمت ہمارے ساتھ ہے, جلنے والا جلا کرے. او بھائی آپ سے کیا جلے, رکشے میں آپ بیٹھے ہو سارا دن دھوپ میں جل رہے ہو, ہم آپ سے کیا جلیں گے. نہیں ہمارا سارا بخت ہے. بخت ہے. ہاں ایسا ہمارا کو اچھا لگتا ہے, پوچھو مت. بس اگلی دفعہ جب آؤں گا اور آپ کہیں گے کہ میں روزانہ ایک ایک بکرا کھاتا ہوں, پھر میں مانوں گا کہ یہ بخت ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو جب تک آپ کھکڑیاں کھائیں گے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس میں کوئی بخت ہے. اللہ مالک ہے, تم ہمارا تنخواہ لگاؤ, ہمارا ہر دن ایک ایک کاٹے. کمال ہے, بخت آپ کی انگلیوں میں اور تنخواہ مجھ سے مانگو. انشاءاللہ یہ سارا بخت ہے, تم خود ہمارا کو انشاءاللہ وہ کرے گا, تنخواہ منخواہ نوکری. بیچارہ ہے, کام نہیں ہے, بکری میں کمائی نہیں ہوتا ہے, بے روزگاری ہے. تو بخت آپ کے ساتھ یعنی کیوں نہیں ہو رہے؟ بچے تعلیم چاہیے, پیسہ چاہیے. K2 TV اس وقت المرجان ترین کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اور انورجان ترین جو ہے, المرجان ترین صاحب جو ہے وہ یہ گائے اور بھینسوں کا کاروبار کرتا ہے. تو میں اس سے بات کروں گا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں یہ جانور. یہ ہمارا علاقے کا تھا, ادھر بارشیں بہت ہوا, علاقہ آباد ہوا. یہ علاقے کا تھا, ارد گرد علاقے کا تھا. ہمارا علاقہ ماشاءاللہ بہت بڑا علاقہ تھا, بہت بڑا ضلع تھا. اس علاقے کا مال تھا, نہ چوری کا تھا, نہ کچھ تھا, نہ کچھ تھا. میں نہ خود چوری کر لیوں گا اور چوری کو پکڑو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست, اسی طرح ہونا چاہیے. یہ آپ کے مال میں اور جو باقی جو باہر سے آتے ہیں وہ ایسا لاغر ڈنگر کمزور, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ بہت چھاگ اور سمارٹ آپ کے گائے وغیرہ. گھر کا تھا, اس نے اس کو خوراک دیا, اس کو آٹا دیا, اس کو روٹی دیا. اچھا اس وجہ ہاں یہ کبھی لوگ خواری نہیں کرتا ہے, وہ کمزور تھا. اگر خواری کرتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے, پتلا نہیں ہوتا ہے. وہ پنجاب کی طرف سے میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ بہت لاغر کمزور ہے, وہ کہہ رہے کہ وہ اچھا جو مال ہے وہ ایران بیچ دیتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ زیادہ دیتا ہے. پھر جو اس کے بعد 2 نمبر جو مال ہے وہ پنجاب اور باقی پاکستان میں بٹتا ہے. اخیر جو لاغر ہوتا ہے, جس کو زکام بھی ہوتا ہے, بخار بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی ہوتا ہے, بولتا ہے وہ مال ادھر بیچ دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے لوگ کھا کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے مال سے تو بیمار نہیں ہوں گے؟ بیماری ہے, بیماری میں شک نہیں ہے. اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ اس کا انجیکشن لگاؤ. اچھا اس کو انجیکشن لگاؤ. بیماری ہے, بیماری میں کوئی کا المر خان صاحب کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے جتنے جانور ہیں اس کو لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہ اس کو چیک کرتے ہیں, اس کو انجیکشن لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آ کے ادھر بیچتے ہیں تاکہ لوگ بیمار نہ ہو. ہاں نا, میں مسلمان. المر خان کے لیے ایک تھاڑیاں بجاؤ بھائی. اس کو کہتے ہیں مال مویشی والا.
جس کے پاس اپنا بھی غم ہے, جیب کا غم کم, لیکن عوام کی صحت کا غم زیادہ ہے. ٹھیک ہے مہربانی. ٹھیک ہے, ٹھیک. زندہ باد. یہ بکرے کتنے کا ہے؟ 100 بکری دی. ہاں 100 بکری دی. کتنے کا ہے یہ؟ قیمت کیا ہے؟ قیمت 10,000. 10,000. تو یہ اگر 10,000 ہے, وہ جو بڑا والا ہے وہ تو پھر 1,00,000 روپے کا ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ لوگ بکرے نہیں خریدتے ہیں. جب آپ 2,000 کا بکرا 10,000 کا دیتے ہو تو پھر کیسے لوگ خریدیں گے؟ یہ جو مری صاحب ہے اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں. بھاگنا نہیں ہے, مری کدھر بھاگتے ہیں؟ مری کو بہادر لوگ ہیں. آپ اس طرح بھاگ. ہاں بھائی بابا مری والی ٹوکتی تھی نے چھوائیدہ پٹڑی میں بولو پشتو نہ پہیش. بھائی پٹڑی بولو. اچھا, یہ جو اس نے مہندی لگائی ہے داڑھی کو, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے دوسرے شادی کا پروگرام بنا لیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے جی. اور یہ جو ہرنائی کے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ایسے سرخ سفید ہے, اس کی وجہ یہ لوگ انار کا جوس زیادہ پیتے ہیں, اور پھر انار کی جوس میں جب آپ لیمبو بھی شامل کرے تو پھر اس بابا کی طرح جو ہے اس کا عمر بھی بڑھتا ہے اور اس کا جو مزاج ہے وہ بھی حشاش بشاش ہوتا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس بابا کا عمر 130 سال ہے. بابا سنگے شکر. ابھی تو نہیں عمر کیا ہے آپ کا؟ یار 100 تو پہنچے گا. 100 کو پہنچے گا, لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کا 134 سال عمر ہے. یہ آپ پیتے کیا ہے, کھاتے کیا ہے؟ میں روٹی کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے. روٹی کھاتا ہے, شربت کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے. اچھا, شربت بھی کھاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صبح آ کے یہ شربت پی کے پورے جو یہ منڈی ہے بکرا منڈی, سب سے زیادہ شربت یہ بندہ پیتا ہے. ہاں یہ پیتا ہے, وہ یہی پیتا ہے. لیمبو والا, انار والا, یہ بس. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو خون صاف کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے. گرمی ختم کرنا ہے بس. بس اللہ تعالیٰ آپ کو گرم گرم رکھے اور نرم نرم رکھے. زندہ باد. K2 TV زندہ باد. K2 TV زندہ باد. اس وقت جو عطاشاد صاحب ہے یہ بلوچی, سندھی, اردو, پشتو ہر زبان میں گاتے ہیں, تو ہم ملک صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. تو بہت سارے دوست ہیں, کچھ پشین سے آئے ہیں, کچھ کوئٹہ سے آئے ہیں. تو اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ ہمیں سب سے پہلے کیا سنائیں گے؟ وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو جو 4 صوبوں کا نچوڑ ہے, صوبہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, سرحد, ہمارا جو دمال ہے سرحد کا آج کل نام چینج ہو گیا, اس کا نام ہے خیبر پختونخوا. کلندری جو ہمارا دمال ہے جی, سب سے پہلے ہم آپ لوگ کو وہ سنائیں گے. چلے جی. لال میری پت رکھیو بالا جھولے لال او سندری دا سیون دا
हेठ वहे गणी राहो बाला झूलेलाल हेठ वहे हेठ वहे गणी राहो बाला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवन दास दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी नाल कलंदर लाल मेरी ओ लाल मेरी चार चाराग तेरे बनना में शान ओ बोला बोला सभी कादिर कलंदर चार चाराग तेरे बनना में शान पंजवान बालन आयो बाला झूलेलाल पंजवान पंजवा बालन आयो बाला झूलेलाल ओ सिंधड़ी दा सेवन दास शाबाश कलंदर ओ दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त दमादम मस्ती कलंदर दमादम मस्ती